किछि दिन तले आपण मानकु देखैथिली निमापड़ा अंचल गरपदार नीलकंठेश्वर मंदिर रे किभलिका दंडिसी रोग जदि काहाकु हेइथाए चून लगाई झाड़ी देला पर तांको देहरु दंडिसी रोग भल होइथाए किंतु बहुत भाई भौणी मानकर कमेंट थिला जे किभलिका देहर तो चून लागिला आज्ञा देह खंडिया खाबरा हे जो पोड़िबो चून रे किमितिका दंडिसी रोग भल होइथाए सेति पई आज राति 4 टारु उठिक मु जाइथिली आ देखंतु वर्तमान समय रे रास्ता कड़े केते जे लोकंकर आज्ञा दंडिसी रोग होइछि से माने एठिके आछथि मु आपनकु वीडियो रे देखैथिली जे दंडिसी रोग हेले किभलिका गरपदा आसिकरी आपण माने भल होई परिबे तो गरपदार झड़ा हुए आज्ञा सकाळु सकाळु माने राति 4 टारु झड़ा हुए तो आज आपण मानकु मु देखैबे जे किभलिका एठी झड़ा हुए तो मो पछपटे देखुतु आपण माने सुंदर मंदिरटा अछि आउ बर्तमान मु देखिबी किमितिका झड़ा जाए चून लिपा हे कि झड़ाई थाए देखंतु वर्तमान समय रे गोटे बाल्टी रे चून आज्ञा रंधा आइछि एई चून देहरे लागिबा आ सेइतरे आज्ञा झड़ा जिवो गोटे कथा मन रखिता आज्ञा बेले बेले मेडिकल रे हजार हजार टका खर्च होइकरी रोग भल होई परिबोनी किंतु गां वैद पाखे टंकाटर मेडिसिन भी लोक भल होई जांती ठीक सेम जोटे विश्वास रहा दरकार प्रत्येक दिन बहुत लोक एटिके आस्तांती आसन जने संपर्क को पचारिबो जिबा से काहे कि आछथि तो भाईना आपन घर कोटे आमर धौली कुमारडिया एठी की केमती कोन आसले यूट्यूब देखिए आसली यूट्यूब माने यूट्यूब रे आपन ब्लॉग देखिए अच्छा मो वीडियो लास्ट टाइम पकेइथिले जे मु दंडिसी रोग केमती आ उपशम होई परबे आपनकर कहार रहिछि मो झियर सान झियर अच्छा तो आपन मेडिकल नहीं थिले हाँ मेडिकल नहीं थी टेस्ट कली टेस्ट करिया परे जानली जे दंडिसी होइछि तापरे डॉक्टर भी कहले बहुत खर्च हम मो खर्च को देखिबा तापरे मु मते मो श्री भी आगो कहला जे कहला गोटे यूट्यूब रे गोटे वीडियो अछि देखो देखिला परे हम तांको घर भी पाखा पाखी तापर सी अवश्य एते जान नथिलु आमे तापरे एमती पचरा उचरा करला परे देखिला सत कथा बाबांकर महिमा अछि मु तो किंतु आज्ञा चाहिए जे आपण प्रथमे मेडिकल नहीं कि जानतु काना प्रथमे जे कोनसी काम आज्ञा विज्ञान जुग हेलानी आमे के मेडिकल नहीं आगो तो मेडिकल नहीं थिले आज्ञा मेडिकल नहीं कि सेठी ट्रीटमेंट होंता आ ता परे तो ठाकुर उपरे विश्वास करके टिके उपशम है एठिके आसीपारे तो ये देखिपे आपने केते लंबा लाइन लगी राति 4 टारू एमती गाधुआ हो तो आज्ञा ये वीडियो कर उद्देश्य हूँ समस्त टे आज्ञा उपशम हो पारतु ये रोगरू जमती कि समस्त सुविधा हो पार रोज आज्ञा ठाकुर बहुत उपहार ठाकुर बहुत उपहार महिमा माने ये बहु पुरातन ये एबेकार नुह जे माने आमे आजिकल फैशन बढ़िया देखीदेवा पुणी बंद करदेवा ना कि ठाकुर बहुत करुणा अच्छी ये रोग मु भी बहुत आगु मो भाई मान शुणिली बहुत आगु ठाकुर महिमा अच्छी कथार अच्छी बुड़ी जाऊा लोक को आज्ञा सूताक्षर मिले भी सी धरी पक जीवन भी करे ठीक सेमती क्या जी रोगे पड़ी भारी जंत्रणा पाऊँ ता पिला छुआ को आणिक से केमितिका आज्ञा रोगरू मुक्ति पाइबापी ये बाबा नीलकंठेश्वर ठाकुर पाक पलि आसती आउ से विश्वास आज्ञा भल होइकि से जाती मु तो चाहिए आपण मैंने आज्ञा भिडियो टी एत परिमाण शेयर करूँ जहाँफल कि जार आज्ञा टी असुविधा होती आम साहाय्य कर सहयोग कर भगवान का आशीर्वाद तो आमको मिल ना मु राति 4 टारू पहुँचला बेलू केते जे कार लगी था कह ना किए आज्ञा कौटू गाड़ी भड़ा करके आसी कहू ना कहीं कहले आज्ञा से आज्ञा रोगे पड़ती आ देखुना बर्तमान समय ठाकुर आज्ञा से देहरे आज्ञा चून लेसा होई चून जिते आज्ञा से मंतुरा पानी पड़ीजिव ये सब देहरु आज्ञा हलदिया पानी होगी देहरु बाहरी आसो देखु विश्वास आज्ञा कदली पत्र चून अच्छी से चून को लेकिन देह मुंडे मारुंट किए का स्त्री की नहीं आसी तो किए का बापा को नहीं आसी जड़े भाई टिकी पुओटी को नहीं आसती आज्ञा रोग कौन जानूँ छोट बड़ बाबा नीलकंठेश्वर आज्ञा जी झड़ा फुंका करुँच सहित भी कथबार्ता हेली आ जाना पाइली किभलिका विधि झाड़ी हम तो ये नीलकंठेश्वर मंदिर पाखे आज्ञा जो मानक दंडिसी रोग होता है बा हलदिया कामल होता है से आसिक झाड़ी होती तो ये जी झाड़ती भाई ना आप नाटा कौन मनोरंजन बहुल अच्छा आप घरटा ये ना गरपदा ये केते वर्ष है ब्लॉक गरपदा ये केते वर्ष है आप झाड़ू झड़ा तो है मत है 43 वर्ष किंतु आगु बापा दौले बापा कोविड टाइम रे एक्सपायर करिगले तो बापा थिया अवस्था रे मु भी शिखे दी जाइछंती मु झाड़ीवा एठो हो गलानी तथापि 15 वर्ष भाया अच्छा जदि कहीं चाहिए ठीक आसिया आप मोबाइल नंबर दे पारे मो नंबरटा है 9090201073 अच्छा 9090201073 आज्ञा मु चाहे जे आपण मैंने आसतु एठिकी बाबा नीलकंठेश्वर महिमा टी आज्ञा आपण परिवार यदि क्या भी हो दंडिसी रोग टी उपशम हो पारतु भल हो जातु केवल ये उद्देश्य आ कि नहीं मोर जिते भी आसवे सका 5टार ये पहुँचे सूर्योदय पूर्वर कम तेणुक भोर 5टार पहुँचे आ डेरी करके आसिले फेरिकी जी
ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଫେରିକି ଯିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଦେହରେ ଚୂନ ନେଶା ସଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେହରୁ ସେ ଚୂନ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ସବିତା ମହାରଣା, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରପଦାରୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କର କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ଝିଅର ଦଣ୍ଡିସି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବା ପରେ ଏଠିକି ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖିକି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ ବି କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ବି ଆସିଛି। ଦେଖୁଛି ବି କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି। କେତେ ଦିନ ଗାଧୋଇବା ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା 3 ଦିନ ଗାଧେଇବ, 3 ଦିନ ପରେ 7 ଦିନ ଯୋଉଦିନ ହେବ ଆଉଥରେ ଗାଧେଇବ, ତାପରେ 21 ଦିନ ପରେ ଆଉଥରେ ଆସିବ ଏମିତି କରିକି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଧୋଉଛି କି ଚୂନରେ ଲେପି ହେଉଛି କି ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଆମେ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବା ଦରକାର। ହଁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ମେଡିସିନ ଉପରେ ତ ଭରସା କରୁଛେ, ଫିର ବି ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯଦି medical, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହାର ବି ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆମେ ହେଲାଣି, ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇବା, ତାପରେ ଫିର ବି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି କିଛିଟା କୃପା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ମେଡିକାଲ ହାର ମାନିଛି ସେଠି ଭଗବାନ ବି ଜିତେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା 3 ଦିନ ପରେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ଏ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଠି ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲେ ପିପିଲି ଦେଇକି ନିମାପଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଲାର ଛକ ପରେ 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼ିବ ଗରପଦା, ଆଉ ସେଠି ଆସିକିରି ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନି ମୋର? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା। କାଲି ଦେଖିଥିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, କାଲି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? କାଲି ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉ କାନ ବେଙ୍କା ପକେଇଥିଲେ ଆପଣ। ହଁ, ଆମ କର୍ଣ୍ଣକୁଟୁଳି ମହାଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜି ଯାହା ମତେ ଦେଖିପାରିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଏଠି 100% ସକ୍ସେସ୍। ଆଜ୍ଞା। ମେଡିକାଲ ମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ପଛକେ, ଏଠୁ ଫେଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସିକିରି ଆଗରୁ ଉପଶମ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିଏ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଏ ରୋଗରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଏଠି ମାନେ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ହୁଅନ୍ତି? ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ରାତି, ଡେଲି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଝଡ଼ା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ 4ଟା ରାତିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତିରୁ ଆସିଲେ ଝଡ଼ା ହବ, 6ଟା 6:30 ଭିତରେ ସବୁ ସରିଯିବ କାମ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ କିଛି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ କାମଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଆଗରୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଉଣୀ ତ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପିପିଲି ପଳେଇ ଆସିବେ। ପିପିଲି ଆସିଲା ପରେ ପିପିଲିରୁ ନିମାପଡ଼ା ରୁଟ୍ ଧରିବେ, ଆଉ ଗରପଦା ଆସିବ। ଖେଲାର ପରେ ପରେ ଗରପଦା ଆସିବ। ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 35 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯିବ ଏ ଜାଗା। ଆଉ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆରାମରେ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ବି ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ରହିବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ରୋଡ଼ ସାଇଟ୍ ମନ୍ଦିରଟା, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଉପଶମ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ରୋଗରୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜ୍ଞା ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।